नमस्कार श्रीक्षेत्र जीएमओ निश्चिता ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तो आज आम आसीचु कटक जगतपुर पूर्वगछ स्थित महाप्रभु लक्ष्मी नृसिंह मंदिर। तो चलतु मंदिर भितर को जावा, ठाकुर दर्शन करवा और मंदिर बुलवा। आसतु। देखंतु एटा होची कल्पवट वृक्ष। एठारे हजार हजार भक्त आसंती निज मानसिक पूरण करिबा पाई। आउ एठारे छिट कना गुआ शंखा बांधी महाप्रभु लक्ष्मी नृसिंह पाखरे प्रार्थना करती निज मानसिक पूरण करिबा पाई। नमस्कार मु श्रीक्षेत्र जी निश्चिता कहूँ। आपण ना टी दर्शक बंधु कहतु आपड़ ये केते वर्ष है सेवक अच्छा? मो ना हूँ गोविंद चंद्र मंदिर वरिष्ठ पूजा। तो ये आम पूजा विधि करूँ। ये कौन पचार पचार? हाँ तो नाना आम लक्ष्मी नृसिंह मंदिर कौ मसीह स्थापित होता? आमर प्रकृत तारीख जब तैयारी होता से एपर्त कहीं भी जना ना, कारण जहाँ भी आम पिला पोथी था से पोथी सब नष्ट हो सारी। कि अंदाज कराए जेहेतु ठाकुर भितर थी गोटे कबाटे 1308 समय लिखाई, ठाकुर विमान में 1327 समय लिखाई, मानी 1327 मसीहा 1308 मसीहा पूर्व ही अनंग विबंध तृतीय बारवाटे दुर्ग था, राजा थे कटक राजधानी करते से समय सी गुड़े मंदिर तैयारी करते, पुष्करणी तैयारी करते। मोस्ट प्रोबाब्ली से समय मंदिरटा या मंदिरटा हूँ चाटेश्वर मंदिर और परमहंस मंदिर समसामयिक। अच्छा नाना लक्ष्मी नृसिंह मंदिर को पर्व बड़ आडंबर सहित हुए बड़ पर्व नृसिंह जन्मदिन अच्छी बैशाख शुक्ल चतुर्दशी हुए। तापर यज्ञ 9 दिन व्यापी हुए, दोल 5 दिन व्यापी हुए, ठाकुर रास हुए। तो सब जाक पर्वपर्वाणी जोटा भी आम हिंदू अच्छी सब जाक पर्वपर्वाणी हुए और बेसी आरंभ जो हुए से दोल और यज्ञ कारण लंबा पीरियड हुए। अच्छा दर्शक बंधु आपण तो नाना गोटे शब्द शुणिले। नाना आपन को अशेष अशेष धन्यवाद। आम महाप्रभु लक्ष्मी नृसिंह विषय आप किसी कहले तो आसूँ नाना। नमस्कार। ये होचंती देवादिदेव महादेव। असो
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ରୋଷଘର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କି ବରାଦ ଅଛି, ଏଠି କୌଣସି ବି ଭକ୍ତ କେଉଁ ବି ଉତ୍ସବରେ କେବେ ଭୋକିଲା ଯାଏନି, ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ରାନ୍ଧିଲେ କେବେ କାହାକୁ ଉଣା ହୁଏନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ପୋଖରୀ। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଏଇଠି ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ନୂଆ CM ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ତ ଆଜି ସେ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ତ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ? ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏଇଟା ବି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।